Kukatok. Kukatok. Hello. How are you? Mga kukatok. Uy, mag-asawa. Magkasama. Magkasamang kukatok. Uy, nagpa-picture yung mag-asawa nito. Pa-picture siya, oh. O yun. Picture natin. Hello. Hello. Jangok mo. Hello. Hello, how are you? Hi. Hi, how are you? Don't bite me, ah. Uy. Uy. The other one. Jangok. Papansin din siya. Uy. Hello. Papansin din, oh. Hi. Oh. Papansin ang mga bird. Hello. Hi. Balik-balik. Hi. Pa-picture, oh. Picture, oh. Ayun. Ito isa. Pa-picture din siya, oh. Oh, yun. Yun. Kukatok. Oh, yun. Ay, lumapit. Dalawa sila, oh. Oh. Ang bait, ah. Ang bait ng mga bird, ah. Oh? You're talking? Teka. Okay. Thank you, bird. Thank you, bird. Very good ang ambience, di ganong ano, malinsangan man pero malinsangan ngayon kasi makulimlim. Yan oh. Pero kireng-kiri dahil maraming kahoy. Saka mapuno.